बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हर आलम और मैथमेटिक गुरु में आप सबको है खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। ये बेसिकली हमारे पास जो 10th क्लास का मैथ है उसका चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, सेट्स एंड फंक्शन। तो उसमें से हम बात करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन को, कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या होता है और फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, जो तरीक़ाकार है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताता चलूँ कि ये ना कि सिर्फ 10th क्लास की हद तक, कि आपकी मास्टर लेवल और इससे आगे तक आप सीखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो आगे टाइप्स हैं डिफरेंट्स उसने बताया हुआ है, इन टू, ऑन टू, बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फिगर्स ड्रा करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं फिगर यहाँ पे लेता हूँ, एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेता हूँ 1, 2 और 3। ये मैंने एक फिगर ड्रा की है, ठीक है। इसकी दूसरी साइड पे मैं फिगर में एलिमेंट लेता हूँ ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दो फिगर्स ड्रा की हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये डोमेन के एलिमेंट होंगे और ये जो एलिमेंट होंगे ये रेंज के एलिमेंट होंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 जो है ये ए के साथ मैप कर रहा है और जो 2 है वो किसके साथ मैप कर रहा है, बी के साथ कर रहे हैं। इससे आप फंक्शन का नाम दे लें, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये एरो का साइन लगा लें। एरो का साइन का मतलब ये है कि हम इस साइड से इस साइड की तरफ आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने एक फंक्शन ड्रा किया है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? अगर स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन का कोई एक एलिमेंट भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि हिस्सा नहीं लेता, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो 3 है ये भी इसके साथ क्या होता, मैप कर लेता, तो हम कहते कि ये फंक्शन है, अदरवाइज़ ये फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, एक और मैं यहाँ पे फिगर ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ 1 और 2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो 1, 2 और ए, बी, सी दो फिगर्स मैंने ड्रा किए। ये 1 मैप कर गया ए के साथ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो बी के साथ और यहाँ पे 2 कर गया सी के साथ। अब देखिए, हमारे पास कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बचा नहीं, लेकिन जो 2 है वो रिपीट हो गया। अगर रिपीट होगा, डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास रिपीट हो जाता है, तो फिर भी हम कहेंगे कि वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ फंक्शन। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ। इट मीन्स कि यहाँ पे ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। लेट्स से कि आप यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं। सेट कैसे? मैं यहाँ पे कोई भी सेट लिख सकता हूँ, कि सेट लिखता हूँ 2, 3, 2, 4 लिख लें, 2, 5 लिख लें, ठीक है। वो कहता है कि कोई पूछेगा आपसे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप उसको कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का होता है, तो जो डोमेन का फंक्शन है वो यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास डोमेन के किसी एलिमेंट पर डबल मैपिंग हो गई हो तो वो भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, मैं आप यहाँ पे आपको फंक्शन कब होगा और कैसे होगा और किन यानी कि कंडीशन में होगा, मैं यहाँ पे जो फिगर ड्रा करूँगा वो फंक्शन की ड्रा करता हूँ। लेट्स से आप वही जो फर्स्ट वाली फिगर है वही ड्रा कर लें आप, 1, 2, 3। ये मैंने एक फिगर ड्रा की है, ए, बी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। ये भी इधर से इधर आ रहा है। ये डोमेन का एलिमेंट 1 जो है वो ए के साथ मैप कर रहा है, 2 जो है वो बी के साथ कर रहा है और 3 जो है वो भी बी के साथ कर रहा है। अब ये फंक्शन है या नहीं है? स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है। कैसे ये फंक्शन है हमारे पास? ये फंक्शन इस सूरत में है कि मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट होगा, डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट होगा मैपिंग के दौरान, तो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। और या फिर अगर तो डोमेन का कोई एलिमेंट जो है वो किसी के साथ मैपिंग नहीं करेगा, तो वो भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन, ये देखिए, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि रेंज के एलिमेंट रिपीट हो रहा है। नहीं, रेंज के एलिमेंट रिपीट 2 बार हो या 100 बार हो, हम कहेंगे कि वो फंक्शन है। यानी कि हमारे पास रेंज के एलिमेंट जो है वो जितनी बार मर्जी रिपीट हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इस बात से है कि हमारे पास
نہ تو ڈومین کا کوئی فنکشن جو ایلیمنٹ ہے وہ ریپیٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ ڈبل میپنگ کرے. اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس انٹو آن ٹو اور ون ون اینڈ انٹو اور ون ون اینڈ آن ٹو کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیسے فنکشن ہونے کے بعد یہ اس کی جو ٹائپس ہیں یہ کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس میں یہاں پہ کچھ 2-3 فگرز یعنی کہ ڈرا کرنے لگا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ٹو کیسے ہوگا آن ٹو کیسے ہوگا. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس جو فرسٹ فگر ہے وہ یہ ہے 1 2 اے بی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں سیکنڈ ایک ڈرا کر لیتا ہوں 1 2 3 1 2 3 اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اے اور بی. یہاں پہ ایک اور فگر 1 2 3 اور اے بی سی اور ڈی. یہ میں نے 3 فگرز ڈرا کر دیے. ایک اور فگر میں یہاں پہ ڈرا کر لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 1 2 3 یہی بالکل کر لیتا ہوں اے بی سی اور ڈی. سب سے پہلے میں ان کو فنکشن بناتا ہوں کہ فنکشن ہمارے پاس بننے کے بعد ان ٹو آن ٹو کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ 1 اے کے ساتھ میپ کر رہا ہے, 2 جو ہے وہ یہاں پہ بی کے ساتھ میپ کر رہا ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ جو 1 ہے وہ اے کے ساتھ میپ کر رہا ہے, 2 جو ہے وہ بی کے ساتھ کر رہا ہے اور 3 بھی کس کے ساتھ کر رہا ہے, بی کے ساتھ کر رہا ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 جو ہے وہ اے کے ساتھ کر رہا ہے, 2 جو ہے وہ بی کے ساتھ کر رہا ہے اور 3 آپ کہہ لیں ڈی کے ساتھ کر رہا ہے. یہ میپنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ یہ میں نے ایرو لگا دی ہے کہ ہم یعنی کہ ڈومین سے رینج کی طرف چل رہے ہیں. اس میں آپ کہہ لیں کہ 1 اے کے ساتھ کر رہا ہے, 2 بھی اے کے ساتھ کر رہا ہے اور 3 بھی بے شک اے کے ساتھ کر دیں یا بی کے ساتھ کر دیں یا سی کے ساتھ یا پھر ڈی کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی فنکشن ہے ہمارے پاس. فنکشن کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے, اور آپ اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ فنکشن کیسے ہے یہ. اب یہ فنکشن کی کون سی ٹائپ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس یہ فرسٹ والی فگر ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس 1 1 فنکشن ہے. 1 1 فنکشن کیسے ہے یہ 1 1 فنکشن اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ڈومین کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایلیمنٹ رینج کے ساتھ میپ کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں یعنی کہ ایک ایک کے ساتھ میپ کر رہا ہے. ڈومین کا ایک ایلیمنٹ ہے ڈیفرنٹ اور رینج کا ایک ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ بھی سیم ہے یعنی کہ کوئی ریپیٹ نہیں ہو رہا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے 1 1 ہے. اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ تھرڈ والے کی, تو یہ بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کون سا ہے 1 1 فنکشن ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو سیکنڈ والی فگر تھی یہ کون سا ہمارے پاس فنکشن ہوگا, اور یہ فورتھ والا جو ہمارے پاس فنکشن دیا گیا ہے یہ کون سا ہوگا. اسٹوڈنٹس اگر تو ہمارے پاس رینج کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ نہ بچ جائے یعنی کہ بالکل نہ بچے, تو اسے ہم کہتے ہیں آن ٹو فنکشن. یہ ہمارے پاس کون سا فنکشن ہوا پھر آن ٹو, کیونکہ اس میں کوئی بھی رینج کا ایلیمنٹ باقی نہیں بچا. اور اسٹوڈنٹس اگر رینج کا کوئی ایلیمنٹ بچ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان ٹو فنکشن. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ آن ٹو فنکشن ہے, اس میں کوئی بھی رینج کا ایلیمنٹ نہیں بچا اور اس میں 2 جو ہے وہ فنکشن ایلیمنٹ جو ہے وہ بچ گئے ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں ان ٹو. اب دوبارہ فرسٹ پہ آ جاتے ہیں. اب جو ہمارے پاس جو فرسٹ والی فگر ہے یہ 1 1 بھی ہے اور دیکھیں ذرا اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ رینج کا نہیں بچ رہا, تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آن ٹو بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 1 پلس آن ٹو ہے, 1 1 اینڈ آن ٹو, یعنی کہ یہ ہمارے پاس بائیجیکٹیو فنکشن ہے. ٹھیک ہے, یہ بائیجیکٹیو فنکشن کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ جس میں 1 1 بھی اور آن ٹو بھی ہو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بائیجیکٹیو فنکشن. اب سیکنڈ والے کی بات کرتے ہیں. اس میں بھی ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ رینج کا ایلیمنٹ بچ نہیں رہا, تو یہ ہمارے پاس صرف اور صرف آن ٹو ہی فنکشن ہے. اگر یہ یعنی کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹ کے ساتھ میپ کر رہا ہوتا, ڈومین کا ہر ایلیمنٹ ڈفرینٹ یعنی کہ رینج کے ایلیمنٹ کے ساتھ میپ کرتا, تو ہم کہتے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک یعنی کہ 1 1 فنکشن بھی ہے. اب یعنی کہ تھرڈ والے پہ آ جاتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس 1 1 فنکشن ہے. اسٹوڈنٹس اگر کسی میں کوئی ایلیمنٹ رینج کا بچ جاتا ہے تو اسے میں نے نام دیا ہے کہ ان ٹو فنکشن. تو اسٹوڈنٹس یہ سنگل میپ ہو رہی ہے ان کی, لیکن ایلیمنٹ بھی ساتھ میں ایک بچ رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان ٹو فنکشن بھی
है, यानी कि 1 1 एंड इन टू, तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो जो हमारे पास लास्ट वाली फिगर है ये हम 1 1 इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास ए जो है यानी कि 1 और 2 ने वो रेंज के हो यानी कि एक एलिमेंट के साथ 2 बार मैप की हुई है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये सिंपल हमारे पास क्या होगा, इन टू ही फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप कि हमने अभी सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने फंक्शन की जो टाइप्स हैं, 1 1 फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद इन टू, ऑन टू, और फिर 1 1 एंड इन टू और 1 1 एंड ऑन टू के बारे में बताया। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंक्शन और फंक्शन की टाइप। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।